En 2019, Santé Sud a lancé un projet de lutte contre la tuberculose en partenariat avec le ministère de la Santé publique. L'objectif est de renforcer le dépistage et la prise en charge de patients atteints de tuberculose dans les zones rurales de Madagascar par l'implication des médecins du secteur privé. Ce projet est mis en œuvre grâce à l'appui de l'œuvre anti-tuberculose des Bouches-du-Rhône, l'OEAT. Madagascar est, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le 6e pays de la région Afrique où le tribut prélevé par la tuberculose est le plus lourd. Après une longue tendance décroissante entre 1990 et 2011, on constate de nouveau une augmentation de l'incidence de la tuberculose à Madagascar, alors estimée à 233 cas pour 100 000 habitants, toutes formes confondues. En 2017, selon l'OMS, le nombre de décès liés à la tuberculose s'élevait à 12 500, soit un taux de mortalité de 52 pour 100 000. La lutte contre la tuberculose fait partie des priorités sanitaires identifiées par le ministère de la Santé publique. Le Programme national de lutte contre la tuberculose, le PNLT, avec lequel collabore Santé Sud, a fixé plusieurs objectifs pour la période 2015-2019, parmi lesquels l'augmentation du nombre de dépistages, mais également de personnes soignées ayant suivi leur traitement pendant toute sa durée. Pour atteindre ces objectifs, le PNLT a défini plusieurs stratégies, comprenant le développement de partenariats publics-privés et le renforcement de l'implication de la communauté. Le projet mis en place par Santé Sud s'appuie sur ces deux stratégies, afin de lutter durablement contre la tuberculose dans les zones rurales de Madagascar. Santé Sud est une organisation de solidarité internationale. Elle agit pour un accès durable à des soins de qualité dans les pays en développement. Selon sa devise « Agir sans remplacer », elle accompagne les initiatives locales tout en respectant un processus concerté et participatif. Tout cela vise à renforcer la qualité des interventions de ses partenaires auprès des populations en situation de vulnérabilité. À Madagascar, le projet phare de Santé Sud a été l'appui à la médicalisation des zones rurales à travers l'installation de médecins privés communautaires. Ces médecins exercent dans les zones rurales, pratiquent une médecine de famille dans un esprit de service public. Ils ont été formés, équipés et ont bénéficié d'un suivi formatif. En février 2019, Santé Sud a lancé un projet d'implication des médecins généralistes communautaires dans la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires chroniques. C'est un projet qui a pour but d'intégrer les médecins généralistes dans le programme national de lutte contre la tuberculose. Pour la première phase, c'est-à-dire les 2 premières années, 10 médecins généralistes communautaires ont été sélectionnés par l'Association des médecins généralistes communautaires de Madagascar, qui est une association regroupant les médecins initialement installés par Santé Sud. Le projet a pris en charge la formation de ces médecins par le Programme national de lutte contre la tuberculose sur le dépistage et la prise en charge de la maladie. Chaque médecin généraliste communautaire travaille dans une aire de santé contenant 7 000 habitants, c'est-à-dire que le projet touchera environ 70 000 personnes. Chaque médecin généraliste a ensuite formé un mobilisateur communautaire qui est chargé de sensibiliser, d'informer la population sur le fait de pouvoir se faire dépister pas loin de leur zone d'habitation. Notre équipe se rend aujourd'hui à Matyeloun, une petite bourgade de 3000 habitants, située à environ 30 km du district de Betaf, dans la région Vakna-Karatch, dans les hautes terres centrales de Madagascar, afin d'assister à une séance de sensibilisation communautaire. Dans les zones rurales, les populations habitent dans des villages souvent situés à plus de 10 km d'un centre de santé, distance qu'elles parcourent à pied. Elles sont également très peu informées sur cette maladie, ce qui les prive de l'accès au traitement. La Latine est le mobilisateur communautaire de la zone. Il organise des sensibilisations sur la place publique les jours de marché. L'objectif est d'informer la population sur la tuberculose, ses symptômes et surtout où se faire dépister et prendre en charge gratuitement à proximité de chez soi. Ces sensibilisations sont d'une importance capitale car sans elles, les habitants ne sauraient pas comment agir en cas de symptômes constatés. Avant chaque sensibilisation,
la Latine se présente aux autorités locales. Elle coopère pleinement, consciente de l'importance de l'accès à l'information pour lutter contre la tuberculose. Resaka fahasalamana ndraiky eta koa dia be da be ny fahasalamana rehetrarehetra fa ny ilatsahana eto dia momba ny tuberculose. Momba ny tuberculose zany no anetananay ny avoriana tsy mihoatra an'izao dia izay no rarotinay fa aretina misy izy ary aretina tena mamono nefa azo tsaboana. Omeko mpanentana ara-pahasalamana aloha ny fitenenana fa misaotra anareo dia misaotra indrindra tompoko eny. Eny ary misaotra antsika rehetra. Ny fanentana ny tenena teo moa zany dia hoe momba ny tuberculose. Misy tsika efa mahafantatra an'izay misy tsika mety mbola tsy mahafantatra. Ny tuberculose dia aretina avy amin'ny otrikaretina zany izay mety ao amin'ny avokavoky ny olombelona na amin'ny toerana hafa ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Isika zany raha vao hoe ao anatin'ny roa andro misesy no mikohaka dia efa mila mailomailo. Zay roa herinandro, ao anatin'ny roa herinandro ka mikohaka tsy mety mijanona dia efa mila mailomailo tsika zay. Ao dia ny fiarovana amin'izay voalohany aloha dia rehefa mikohaka tsika dia ahoana moa ny atao? Tapenantsika amin'ny vava. Zay dia rehefa mihevina koa isika dia tapenana ny orony na le tapenana amin'ny sandri-tanana. Zay ny tena tsara indrindra. Zay manko zay ny paritahan'ny otrikaretina voalohany amintsika rehetra. Dia ny mahatonga anay manao fanentanana io isika tsy tokony handeha lavitra intsony. Taloha tsika hoe ho any amin'ny hopitaly atsimo, ho any amin'ny dokotera any Antsirabe zany. Fa ankehitriny dia efa tsy mandeha lavitra tsika fa etsy Amatelona ao amin'ny dokotera Lanto izy moa le niteny teo. Ao tsika dia afaka mahafantatra momba ny tuberculose. Zany hoe misy fitiliana ao. Ny fitiliana atao dia maimaimpoana. Zay zany hoe tsy andoavam-bola. Ny fanafody ihany koa dia maimaimpoana. Zay maimaimpoana ihany koa ny fanafody. Ny tsara indrindra dia raha olona sendra misy ny otrikaretin'ny tuberculose dia misy manao fizahana aloha izy voalohany indrindra. Manao fitiliana dia manao fizahana dia misy traitement ataony mandritra ny enim-bolana. Zany hoe misy fanafody hohaniny mandritra ny enim-bolana. Raha vao aja io fanafody io mandritra ny enim-bolana dia tsy ho azon'ny aretina tuberculose tsony izy. Atsika zay mandritra ny enim-bolana. Tsika zany roa volana voalohany aloha somary arahamaso kely na ny dokotera na ny mpanentana ara-pahasalamana dia manara-maso antsika hoe iny rasoa na iny rakoto fa tena ninana an'ilay fanafody marina. Dia nefa bolana manaraka efa afaka hoentiny mody any an-trano iny dia taperiny amin'izay. Azotsika ve zay? Saozatsika. Dia ny afatrafatra anankiray koa tsika mazana ohatrany hoe dadabe na i bebe no mikohaka lava dia voatuberculose. Zay ve? Fa na ankizy io na tanora na olon-dehibe dia mety ho tratrany tuberculose. Zay fa ny antsika mazana hoe vao mikohaka dadabe dia hoe sao dia voan'izay aretina zay. Fa tsy mifidy ny aretin'ny tuberculose. Dia entanina ihany tsika ny fitiliana no zava-dehibe. Ao ve? Aveko farany le teo maimaimpoana ny fitiliana. Maimaimpoana ny fanafody. Tsika zany raha vao mieritreritra momba ny tuberculose dia esory ao an-tsaina hoe ohatrinona indray ny andohan'izany. Ao ohatrinona ny vola ao alohan'izany fa maimaimpoana avokoa izy ireo. Ny zava-dehibe zany dia misy ny mpamatsy vola ateny ny filazaza. Izay no mamatsy vola amin'ny tuberculose dia miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamana izy dia izay mahatonga anazy miara-miasa amin'ny dokotera
ely amatelony tsy voaterineny any fa tsika rehetrarehetra zany a efa miady amin'ny tuberculose. Ao ve? La population, attentive au message, n'hésite pas à poser des questions pour obtenir plus d'informations. Dia misy le amin'ny alalan'ny avokavoka, misy amin'ny alalan'ny taolana, dia misy amin'ny alalan'ny nofo. Dia matetika sehoan'ny olona amin'izao fotoana izao dia be ny marary mangotsongotsoka amin'ny taolana ka sody ve mba azo entina momba an'izay. Marina mihitsy izay fanontaniany ramose zay a, ny aretina tuberculose a dia sady mamely any amin'ny tratra no mamely any amin'ny ozatra, mamely any amin'ny vanintaolana sy amin'ny taova rehetrarehetra. Fa ny dokotera ihany no afaka mamantatra an'izay. Azonareo dia mila manantona dokotera zany nareo ahafahany mafantatra hoe tuberculose sa tsy tuberculose. Fa ny tena zavatra mamaiky an'ilay projet zany dia zao a, ny tuberculose ny tratra no tena mamindry mivantana amin'ny alalan'ny pitijora. Dia iny a no mahatonga ny Santé Sud miaraka amin'le OEAT miaraka amin'ny ministère fahasalamana nanangana an'ity projet fandraisana tanana ny marary ny tuberculose ity. Zay zany nampatonga an'io satria nahoana voalohany araka ny voalaza teo a, mora mifindra kely ny tuberculose. Ny olona marary ny tuberculose anankiray a dia mamindra olona 12 izy isa-taona. Dia raha misy olona anankiray zany eto voan'ny tuberculose ka tsy fantatritsika dia amin'ny herintaona zany efa 12 sady marary. Amin'ny roataona zany 12 ampitombona 12 firy tsy efa efatra efapolo amby zato dia ho sanatr'izany ho voan'ny tuberculose ny daholo ny tanàna. Zay ny tanjona zany a, ho fantatritsika mialoha haingana ny olona voan'ny tuberculose a, ary ho fandraisan-tanana an'ireo olona voan'ny tuberculose a amin'ny fanaovana fitiliana mahaimaim-poana sy mandeha lavitra fa amin'ny toeram-pitsaboana akaiky antsika indrindra. Tsy mandeha lavitra intsony ianareo fa rehefa misy mampiaya dia mandeha na amin'ny CSB2 na amin'ny docteur Arlanto atao fitiliana mahaimaim-poana. Ary raha ohatra ka hita fa tuberculose le mahazo anareo a, mahaimaim-poana ihany koa fitsaboana ao anatin'ny enim-bolana fotsiny. Dia araka ny voalaza teo a, azo tranona tsara ny tuberculose a, ary a mila fanaraha-maso akaiky fotsiny a ny finanana fanafody. Tsy mahamenatra intsony zany marary ny tuberculose a, fa aleo a raha mipotra mba hiarovantsika an'le mpiara-monina amintsika. Zay ngamba ny amezako azy a. Au mois de juin 2019, Santé Sud a accompagné la tenue de campagnes de sensibilisation autour de la prise en charge de la tuberculose, organisée par les mobilisateurs communautaires en concertation avec les médecins communautaires. Une activité qui porte ses fruits puisque le nombre de personnes sensibilisées et dépistées a augmenté durant cette période. Lalatina mpanetana ara-pahasalamana miara-miasa amin'ny dokotera Lanto ety Matelona, ety amin'ny faritra Matelona sy ny manodidina. Efa niara-miasa niaka tamin'ny dokotera ihany efa elaela fa voatatoato izay niara-miasa taminy amin'ny fanentanana momba ny tuberculose. Manentana ny olona zany amin'ny fanentanana ohatra hoe amin'ny andro-tsena na amin'ny eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ny fanentana momba tuberculose moa dia efa tsy ny OEAT vola sy ny miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamana. Ny zava-dehibe zany dia hoe manentana ireo olona hanao fitiliana ho avy aty amin'ny dokotera sy mitondra azy ireo hanao fitiliana sy hanara-maso ny fahasalamany momba ny tuberculose. Raha ohatra ka misy mampiaya dia hoentina aty izy ireo. Dia anjaranay mpanentana no mitondra ny lamina makeny amin'ny CDT eny Betafo sy mitondra ny valiny ihany koa miverina aty amin'ny dokotera rehefa avy eo. Dia andraikitray no manao an'izay zavatra izay. Tanety dorana tsy mirara areitra ny ala tsy mirara ny hoavan-tarana ke tsy mirara mahay ny tanin-drazana
Chimrara oriaba Oriende Yamuno chikane Chimba basbebel Oriaba Oriende Chimacharben chika Miamat kel de docteur Arlan Torelli, miasa eto amin'ny cabinet communautaire Matelona. Izay miara-miasa amin'ny Santé Sud nandritra ny taona maro nanomboka tamin'ny 2006 fa kosa nefany natsoin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka hiara-iasa aminy nanomboka tamin'ny volana juin 2019 momba ny resaka tuberculose. Izy io fiantsoana io moa zany dia anamavanana ny olona sy azahoana isan'ny olona betsaka sy tiliana ny olona fantatra fa tuberculose dia izy io dia famatsim-bola miaraka amin'ny OEAT dia izy io noho ny fisian'io projet io nefany dia mba mihamaro ny olona hotiliana tuberculose. Dia taloha izay zany efa nanao foana ny fitiliana tuberculose fa vitsy satria ny antony zay marary tonga eto amiko cliniquement miaratsiny amin'ny teny baiko no hijerevana anazy anaovana fitiliana fa izao misy miara-miasa amin'ny agent communautaire mba manentana ny an-tanàna any izy zany dia mba manentana sy mampafantatra ny olona hoe afaka manao fitiliana tuberculose izahay eto analizinareo ako moa filazan'ny olona ty azy dia mba voatsabo eto sady voatily eto dia mba tsy miala vola be zareo makany Betafo na makany Atsirabe any moa zao ny misy Betafo moa zao ny CDT Atsirabe ny hôpital de référence anay dia mba miena kokoa ny vola mivoaka amin'ilay olona ary indrindra mba tratra mielo ilay olona mba tsy hiparitahan' ilay aretina be loatrany. Taloha dia efa nanao ny fitiliana foana izahay fa kosany ngamba tao anatin'ny firy taona tao anatin'ny taona teo mety hoe 3 isambola isan-taona na ohatr'izay no hita fa zao nefa ny nanomboka tamin'ny volana juin dia raha araka ny voamarina ato dia eo amin'ny olona 9 natao fitiliana. Dia izy io nefany nahitana voany voamarina ara-dalàna fa voany tuberculose misy anankiroa moa ny tratra no hita zany ary efa mandray fitsaboana izy amin'izao fotoana izao. Rehetra reo nefany dia marina fa dia maimaimpona avokoa na ny fitiliana analizinareo ka zany na ny fitsaboana dia maimaimpona foana ary akoatr'izay nefa dia manara-maso azy foana ihany koa izahay rehefa misy tsy azo azo izy akoatran'izay fotoana izay. Dia isaorana manokana moa ny ONG Santé Sud niara-miasa aminay ary isaorana be dia be ihany koa ny ministère amin'ny fahasalamana manao an'ilay projet momba ny tuberculose. Misaotra Mula misana kareo Nara